بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ہر کوئی جب انسان عملی زندگی میں نکلتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے، وہ راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے جو گول اس نے بنائے ہوتے ہیں۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر بھی اپنے راستے بنائے اور پوری دنیا میں بھی راستے بنائے، اور اپنے ساتھ چلنے والے جو اپنے لو ون ہوتے ہیں یا آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہوتے ہیں یا آپ کے ملک کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی راستہ بنائے۔ لیکن چند لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا راستہ روکتے ہیں، آپ کو کبھی گرو کرنے دیتے ہی نہیں ہیں، اور یہ ڈیلیما ہر جگہ پہ ہے، کیونکہ ہر جگہ کے اوپر لوگوں نے دروازے لگائے ہوئے ہیں، دروازے بند کیے ہوئے ہیں، لوگ جاتے ہیں دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھولتا، کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری کنگڈم کے اوپر یہ لوگ قبضہ نہ کر لیں، اور یہی ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے نوجوان ستاروں پہ کمنڈ ڈالنا چاہتے ہیں، سمندروں کی تہوں میں جانا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر اپنا ٹیلنٹ دکھانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ہی لوگ، ہمارے ہی گھر والے، کئی ایسے دوست ہوتے ہیں جو راستہ روکتے ہیں۔ یہ مثال میں آج آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ کچھ پرانی یادیں ہیں، کچھ پرانی باتیں ہیں، میں نے کہا ضرور آپ لوگوں سے کرنی چاہیے۔ 2005 کے اندر ایک کمپنی تھی جو بیسیکلی 95 میں اس کو بنایا گیا تھا، لیکن وہ ایکٹیو ہوئی 2005 کے اندر۔ اس کا نام تھا جنکشن انٹرنیشنل ٹریڈر۔ تو کیا ہوا، اس کمپنی نے کام شروع کیا، بیسیکلی کموڈیٹیز کا کام کرتی تھی، اس کے علاوہ دنیا کے اندر مختلف ہر قسم کی مشینری کے اندر وہ ایز اے انٹینڈر کام کرتے تھے اور ایز اے ٹریڈر کام کرتے تھے۔ جب ہمارے ملک کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ پاکستان کے لیے کچھ کریں، تو کیا ہوا، وہ کمپنی بڑی ایکٹیو ہوئی۔ جہاں پہ وہ دنیا کے ساتھ بزنس کر رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں، پاکستان کے ساتھ بھی بزنس کرنا چاہیے۔ تو اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا کہ بہت سارے ڈیولپمنٹ کے پروگرام پاکستان میں چل رہے تھے، افغانستان کے اندر چل رہے تھے۔ افغانستان کے اندر اس زمانے میں ایک ایگریشن تھا، وہاں پہ مختلف لاجسٹیکل سپورٹ کے لیے مختلف دنیا کے اندر تھے، مختلف انٹینڈر اپنا کام کرتے تھے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں بھیجتا تھا، کوئی بجلی کی تاریں بھیجتا تھا۔ اسی طرح وہ کمپنی بھی انوالو ہو گئی، اور اس کے اندر جو ہمارے کو پارٹنر تھے، جو بیسیکلی اس تمام چیز کا حصہ تھے، وہ اس زمانے کے گرو گھنٹال تھے جو پاکستان کے چیف تھے، پرویز مشرف صاحب اور ان کی ٹیم۔ خیر جی، کام شروع ہوا، کام کیا کیا، بہت سارے کنٹینرز افغانستان گئے، پاکستان گئے، بڑی محنت ہوئی، بڑی بڑی میٹنگز ہوئیں، بڑی بڑی ریسرچ ہوئی، اور اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ کیا نکلا؟ ہمیں دوسروں نے نہیں مارا، ہمیں اپنوں نے مارا۔ کیا ہوا؟ کوئی پراسپیرٹی نہیں تھی ان کے کام میں، لین دین کے اندر ایک دھوکہ تھا۔ کیا ہوا کہ یہ کمپنی کوئی 7-8 سال چلنے کے بعد بند ہو گئی، اور سب سے بڑی چیز جس نے نقصان دیا ہمیں، وہ یہ دیا کہ اس کے بعد دوبارہ ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ جا کے کسی کے ساتھ ہیل اینڈ ڈیل کریں، کیونکہ ہمارے ایکسپیرینسز ہی اتنے غلط تھے۔ دوسرا، جب بھی کوئی پاکستان کنٹینر بھیجا گیا، پاکستان کے کسٹم ڈپارٹمنٹ کا جو کرائٹیریا ہے وہ ڈیفائن نہیں ہے، ریفائن نہیں ہے۔ ایون جو ہمارے ایمبیسیز ہیں یا فورن مشنز ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں، وہاں پہ کوئی آپ کو ہیلپ نہیں ہوتی، کمرشل ڈیسک کے کوئی ہیلپ نہیں ملتی۔ کیا ہوا، ایک سیدھا کام کرنے کے لیے
हमसे रिश्वतें मांगी गई, और इतनी रिश्वतें मांगी कि शर्म आना शुरू हो गई कि यार हम किस मैस के अंदर हैं, वाई वी आर डूइंग दिस बिजनेस। इससे अच्छा तो बंदा एक जगह पे जाके मजदूरी कर ले, जहां कम से कम आप कोई गलत काम नहीं करते, आप कोई ऐसी चीज का आंसर नहीं बनते जो हमारे इस्लाम में या हमारी 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 सोसाइटी के अंदर गलत करार दी जाती है। आज ठीक है, उस लेवल पे तो बिजनेस नहीं कर पाते क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस इस इन लोगों ने शैटर्ड कर दिया। लेकिन जब भी छोटा मोटा बिजनेस होता है तो कई दफा कहा जाता है कि आप पाकिस्तान के साथ बिजनेस क्यों नहीं करते। एक जमाने में वो जज्बा था कि हम गवर्नमेंट को आके कहते थे कि यार आप ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान के अंदर जो पैसे भेजते हैं, बल्कि आप उनको रास्ता दें ताकि वो मशीनरी भेजें, ताकि एक मशीन कम से कम 4 घरों का खर्चा उठा सकती है। आप हमें कॉन्फिडेंस दें तो हम पाकिस्तान के अंदर डिफरेंस क्रिएट करके बताएंगे, हम एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे, हम पाकिस्तान को दुनिया का इंडस्ट्रियल हब बना देंगे। हम यहाँ की जो हम लर्न करते हैं, जिस सोसाइटी में हम ब्रीथ करते हैं, हम यहाँ की अच्छी चीजें पाकिस्तान के अंदर ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? आज पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना पीछे चला गया है कि हमारे हुक्मरान अपनी ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाह देने के लिए दुनिया भर से कर्जे लेती है। तो जब तक आप अपने नौजवानों को, अपने लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, उनको फूलने फलने का रास्ता नहीं देंगे, हाउ कम दे आर गोइंग टू वर्क। और यही चीज हमारे यहां हुई है। उसके बाद यहां पे न्यूयॉर्क के अंदर और वॉशिंगटन डीसी के अंदर और शिकागो के अंदर और कैलिफोर्निया के अंदर पाकिस्तान से हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी को कहा जाए कि वो यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ प्रॉपर्टी लें, बलूचिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी लें, फलानी जगह लें, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल प्लांट लगाएं। लेकिन क्या हुआ? जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के अंदर, आज तक उनको मालकाना हकूक नहीं दिए गए। उनकी जमीनों पे, उनके प्लॉटों पे, उनकी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे कब्जा कर लिया गया। और एंड ऑफ द डे आप किसी भी कॉर्नर में जब जाते थे तो जो आपके लिए स्टॉप साइन होता था वो कोई ना कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा होता था। कोई ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, कोई कर्नल साहब बैठे हुए हैं, कोई जनाब एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स जनाब ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर चंद खानदान हैं जिन्होंने इन तमाम चीजों पे कब्जा किया हुआ है। नया इंसान ग्रो ही नहीं कर सकता। जबकि दूसरी दुनिया में यह होता है कि अगर पाकिस्तान के एक छोटे से शहर के अंदर से एक नौजवान मेहनत करने के लिए यूरोप आता है या अमेरिका आता है, वो जाके एक पेट्रोल पंप के ऊपर काम करता है और उसकी मेहनत की जो उसको फल मिलता है कि वो 1 साल के बाद वो वाला पेट्रोल पंप या वो वाला कारोबार वो उसको ओन कर रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो आप उधार लेके करते हैं, अपनी जायदाद बेच के करते हैं, उससे भी आपको हाथ धोना पड़ते हैं। सर ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये हकीकत है, ये सच है। आज भी आप जाके गूगल करें, जंक्शन इंटरनेशनल ट्रेडर का नाम डालें तो आपको हर जगह पे नजर आएगा, वो उसकी प्रोग्रेस नजर आएगी। हमें किसी और पे शिकवा नहीं है, हमें अपनों पे शिकवा है, अपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर शिकवा है, जो भी गवर्नमेंट थी उस वक्त। हमें अपने पाकिस्तान के इदारों पे शिकवा है।
ایک چیریٹی ہاسپٹل پاکستان بھیجنے کے لیے ہمیں جتنی ہرڈلز کے ساتھ نکلنا پڑا ہے، جتنے پرابلمز ہم نے فیس کی ہیں، جتنی کوفت ہوئی ہے اور جتنا مالی نقصان ہوا ہے، اس کی آپ حد نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں ایک چیریٹی ہاسپٹل بنانے کے لیے یا اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو رشوت کا، اقرا پروری کا اور سفارشوں کا سہارا لینا پڑتا ہے تو میرا خیال ہے اس کاروبار سے بہتر ہے آپ وہ کاروبار نہ کریں۔ آج ہمارے نوجوان لاسٹ ہے، گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ اگر غلطی سے کالج یا یونیورسٹی چلا بھی جاتا ہے تو اس کے بعد جب وہ جب نکلتا ہے اس کو جاب نہیں ملتی۔ ہمارے پولیٹیشنز نے اور ہمارے جو ہم دوسروں کی جنگوں کا حصہ بنتے رہے ہیں، اس کی وجہ پاکستان کی ایک ایسی تصویر پوری دنیا کے اندر بن گئی ہے کہ ہمارے لیے دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر لوگ کہتے ہیں آپ ڈنکی کیوں مارتے ہیں، اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالتے ہیں، جس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے 400 ہنستے بستے ڈیلائٹ نوجوان لڑکے سمندر کی بے رحم سرد موجوں کا شکار بن گئے، جن کو آج تک ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے اون نہیں کیا۔ نہ ہی ان کے پیاروں کی لاشیں ان کی ماؤں اور ان کے گھروں تک پہنچائی گئی۔ تو یہ وہ سارے پین ہیں، وہ سارے درد ہیں جو ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ اب ہمیں ڈر لگتا ہے کوئی نیا پروجیکٹ کرتے ہوئے، نئی چیزیں کرتے ہوئے، کیونکہ ہمیں اب اپنے سائز سے بھی ڈر لگتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت آن لائن بزنس ہو رہا ہے۔ ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے وہ اپنے لیے خود راستے بنا رہے ہیں، نئے پروڈکٹ، نئے ایپس، نئی منزلیں، نئے راستے اپنے لیے بنا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، صرف اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی سپرمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم وقتی طور پہ ان پلیٹ فارم کو بھی بند کر دیتے ہیں، اور پھر ہمارے جو نہایت ہی نالائق قسم کے لوگ ہیں وہ اس سوشل میڈیا کو یا اس نظام کو فتنہ قرار دیتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے بچے کو خود انکریج نہیں کریں گے، اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، اس کو راستہ نہیں دکھائیں گے، ان کو ان کے گول سیٹ کرنے کے اندر مدد نہیں دیں گے، اپنے لوگوں کو اون نہیں کریں گے، تو پھر پاکستان کے اندر ریولوشن آ ہی نہیں سکتا۔ پاکستان میں ریولوشن لے کے آنا ہے تو اپنی انڈسٹریوں کو ہمیں آباد کرنا پڑے گا، اپنے فارمنگ لینڈ کے اوپر ڈیلائٹ قسم کے نئے ایکسپیریمنٹ کرنے پڑیں گے، اپنے بچوں کو سکل سکھانی پڑے گی، اپنے بچوں کا کانفیڈنس بحال کرنا پڑے گا، اپنے ریسرچ سینٹر، اپنے ایپس، اپنے پروڈکٹ بنانے پڑیں گے۔ آج ہمارے ہاں ایک خاص قسم کی پرسیپشن قرار دے دی گئی ہے کہ بتایا گیا ہے جی کہ اور ٹک ٹاک برا ہے، فیس بک برا ہے، ٹویٹر برا ہے، واٹس ایپ برا ہے، ہم سب اس سے بینیفیشل ہوتے ہیں، لیکن انہی کو گالیاں دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک عجیب سا
لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ اگر واقعی اگر ہمیں بہت ساری شکایتیں ہیں ان ایپس کے ساتھ، تو ہم نے اپنے ایپس کیوں نہیں بنائے؟ ہم نے اپنا سیٹلائٹ سسٹم کیوں نہیں بنایا؟ ہم لوگوں کی چیزوں سے نقص نکالتے ہیں، کیا ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی چیزوں کو فکس کریں؟ ہم نے اپنی چیزوں کو کبھی فکس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کام، کوئی کام بھی نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، سب کام آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں اگر وہ کام طریقے سے اور سلیقے سے کیے جائیں اور ایمانداری سے کیے جائیں۔ ہمارے ہاں ایسا کوئی نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی آپ تو آلو بیچتے ہو، آپ تو پیاز بیچتے ہو، تانا دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایک آدمی جو سروسز دے رہا ہے، آپ کو گھر گھر سبزی پہنچا رہا ہے یا آپ کے معاملات حل کر رہے ہیں، آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اس کو عزت نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں لقب کو عزت ہے، یہ خان ہے، یہ چودھری ہے، یہ زرداری ہے، یہ مزاری ہے، یہ وڈیرا ہے، یہ ملک ہے، یہ مرزا ہے، لیکن کبھی کسی کسب کو عزت نہیں دی جاتی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ یار یہ کیا خوبصورت جوتا بناتا ہے، ہمارے پاؤں کو کتنا آرام دیتا ہے، یہ کتنا اچھا کپڑا بناتا ہے، یہ کتنا اچھا فرنیچر بناتا ہے۔ جو قومیں کسب کی عزت کرتی ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں رہتی، لیکن جو لوگ لقب کی عزت کرتے ہیں اور اسی چکر میں رہتے ہیں کہ جی چودھری صاحب آ گئے، خان صاحب آ گئے، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے مجھے گھر پہ بلایا، تو وہ قومیں کبھی اپنی منزل کی طرف جا ہی نہیں سکتی، اپنا راستہ بنا ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ سب انفلوئنس کا شکار ہوتے ہیں۔ ہماری انسپائریشن خان، ملک، چودھری نہیں ہونے چاہیے، ہماری انسپائریشن کام ہونا چاہیے، کوالٹی ہونی چاہیے، سیدھا راستہ ہونا چاہیے، گروتھ ہونی چاہیے، اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے۔ دس واٹ وی آر لوکنگ فور۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ایپس ہوتے ہیں، مختلف جو پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے، پوری دنیا کے اندر کئی ایسے ملک ہیں جن کے اندر اگر آپ جائیں گے تو ان کو بڑے بڑے پروڈکٹیو طریقے سے یوز کیا جاتا ہے۔ چائنا کے اندر ٹک ٹاک کو بچوں کے مینرز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کئی ملکوں کے اندر انڈسٹریل ریفارم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کئی جگہ اویئرنیس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، میڈیکل اویئرنیس، ایجوکیشنل اویئرنیس، انڈسٹریل اویئرنیس، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم لوگ کسی غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، ہم پرسنل ہو جاتے ہیں، ہم محبت کا تمسخر اڑاتے ہیں، ہم رشتوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، ہم لوگوں کو بلی کرتے ہیں، لوگوں کو ایگریویٹ کرتے ہیں۔ یہ ایپس تو ٹیچرز کے ہاتھوں میں ہونے چاہیے تھے، بزرگوں کے ہاتھوں میں ہونے چاہیے تھے، تاکہ وہ صبح سویرے ہمیں ایک نیا راستہ، نئی کہانی، نئی منزل دکھاتے، بتاتے کہ یار آج کا دن آپ نے شروع کیسے کرنا ہے، ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ یور ڈے اینڈ وٹ ایگزیکٹلی آر یو گوئنگ ٹو ڈو۔ سو یہ پرانی پچھلی کہانی سنانے کا مطلب یہ تھا کہ آج بھی بڑے بڑے خوبصورت جوان ہیں جن کے اندر بڑے بڑے ولولے ہیں، ویژنز ہیں، لیکن راستہ نہ ملنے کی وجہ سے اس وقت وہ پیرالائزڈ ہوئے ہیں۔ ان کا ہاتھ پکڑیں یار، آخر امیزون بھی تو کسی نے بنایا ہے نا، فیس بک بھی کسی نے بنایا ہے، ٹویٹر بھی کسی نے بنایا ہے، یہ بڑی بڑی ایئر لائن بھی تو کسی کی دماغ کی پیداوار ہیں۔ کوئی تو ہے جس نے ایپل کمپیوٹر بنایا ہے، کوئی تو ہے جس نے یہ ٹیلی فون بنایا ہے جس کی انگلیوں کی ٹپوں کی ہم پوری دنیا کے اندر بات کر سکتے ہیں۔ ان میں ہمارا نام کیوں نہیں ہے؟
उनमें हमारे बच्चे क्यों नहीं है? क्यों नहीं कहा जा सकता कि ये दुनिया का जो सबसे बड़ा ऐप है, जिसको इस वक्त दुनिया के 60% 70% इस्तेमाल करते हैं, वो पाकिस्तान का बना हुआ है? अपने बच्चों को अवेट करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को नॉलेज दें, अपने बच्चों की प्राइमरी लीडरशिप को इनकरेज करें, उनके अंदर के लीडर को अवेक करें, जगाएं, कहें नहीं यार, तुम एक मुकम्मल इंसान हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। हम क्या है, हम लोग सिर्फ अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर लगे हुए हैं, डोमेस्टिक लड़ाइयों के अंदर लड़े हुए हैं, कभी किसकी टांग खींचते हैं, कभी किसकी टांग खींचते हैं, लेकिन जिस चीज के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया वो काम तो हम करते ही नहीं है। सर, नुक्स निकालना बहुत आसान है, लेकिन नुक्स को फिक्स करना मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे बड़ा काम होता है। हम किसी को भी जाके कह देते हैं यार ये आपने मशीन गलत बनाई है, या आपने पेंटिंग सही नहीं की है, आपको तो गाना गाना आता ही नहीं है, आपकी पोइट्री के अंदर तो रिदम ही नहीं है। लेकिन कभी हमने कहा है कि भाई साहब आपने ये पेंटिंग्स बनाई है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको 2 रंग और भर देता हूँ, फिर ये मुकम्मल नजर आएगी। सर आपकी मशीन के अंदर ये ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। सर आई हेल्प यू हाउ यू कैन फिक्स दिस मशीन एंड यू कैन ब्रिंग अ मोर मॉडिफाइड काइंड ऑफ, इसके अंदर चीजें डाल सकते हैं। हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, हम सिस्टम के खराब होने की बात करते हैं, हम हर चीज के अंदर खराबियां ढूंढते हैं, हमने कभी किसी चीजों के अंदर अच्छाइयां नहीं ढूंढी। ये अच्छाइयां ढूंढने का एटीट्यूड अपने अंदर पैदा करना, और पहले सलाम करने का एटीट्यूड अपने अंदर पैदा करना, माफी मांगने का एटीट्यूड अपने अंदर पैदा करना, दूसरों को माफ करने देने वाला एटीट्यूड अपने अंदर पैदा करना, लोगों को एक्सेप्ट करना, बर्दाश्त करना, तहम्मुल से बात करना, इसमें हमें बात करनी चाहिए। इस पे हमें अपने बच्चों को लेके आना चाहिए। बनिस्बत ये है कि everything is a mess, we are living in a messy world. Oh, tomorrow this world is going to get blowed. Oh, आग आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, जंग शुरू हो गई है। Why this breaking news are there, man? क्यों लोगों के इमोशंस के साथ आप खेल रहे हैं? क्यों उनको बता रहे हैं कि ये सब मैस है? क्या अल्लाह ताला की वो रहमतें और नेमतें भूल गए हैं? ये सुबह जो आप सीजन और ये मौसम और ये हवाएं, ये फजाएं, ये आसमान पे बादलों के स्ट्रोक, क्या ये ब्लेसिंग आपको नजर नहीं आती? क्या ये जो खाने खाते हैं, जिसके जायके चखते हैं, मुस्कुराते हैं, क्या क्या लगाते हैं, क्या आप ये भूल गए? तो यार अपने अंदर के उस एग्रेसिव आदमी को साइड पे कर दें, उसको खामोश कर दें, बल्कि अपने अंदर के फेस्टिवल को जगाएं, अपने अंदर के उस डिलाइट आदमी को, उस अच्छे आदमी को अवेक करें, कहें यार गेट अप, वी नीड यू, वी नीड योर गाइडलाइन। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक लीडर छुपा होता है, एक क्रिएटिव आदमी छुपा होता है, एक डॉक्टर छुपा होता है, एक कंट्रोल्ड बैलेंस आदमी छुपा होता है। लेकिन हम इस फरसूदा मीडिया को देख के, अपने इर्द गिर्द के चंद नेगेटिव कैरेक्टर्स को देख के अपनी परसेप्शन चेंज कर लें या अपने आप को दूसरी तरफ ले जाएं, सो इसमें कसूर आपका है। सोचे क्या हम चाहते हैं ये? मैं अपने एक भाई को ले रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम सरकार जी, की हाल है? वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत वालो? शुक्र अल्लाह दा।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੇ ਕੌਣ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਗਾਏ ਕੌਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। सर हर इंसान को खुद जगाना पड़ता है अपने आप को, आपको कोई नहीं जगाएगा। आप यकीन माने, देखिए आप मुझे एक बात बताइए ना, आप सुबह सवेरे उठते हैं और आप चाहते हैं आपके घर में आपको सब सलाम करें, ठीक है, आपको नाश्ता मिले, तो सर सबसे पहले आपको सलाम करना पड़ेगा ना, आपको कहना कहे अस्सलाम वालेकुम माँ जी, अस्सलाम वालेकुम बहन जी। अच्छा चले, नाश्ता नहीं है कोई बात नहीं, आज मैं नाश्ता बनाता हूँ सबको। बिल्कुल। हर चीज इंसान दूसरों पे क्यों इंसान डिपेंडेंट होता है, हमें खुद भी तो कोई काम करने चाहिए। सर आप मुझे अपने दिल से एक बात बताएं, हम जब बर्तन गंदे कर देते हैं, कभी हमने सोचा है कि यार आज मानू नहीं तकलीफ देनी, आज मैं अपने ये बर्तन धोवांगा, आज मैं अपनी कभी मां किसी ने नहीं सोचा। झाड़ू नहीं मारन बिल्कुल देंगा, मैं अपनी बीवी को झाड़ू नहीं मारन देंगा, मैं आज झाड़ू मारांगा। बिल्कुल सही गल है, नहीं सोचते। सर आपके हमारे अंदर जितने प्रॉब्लम्स का हल है ना वो हमारे अंदर है, वी हैव इनसाइड। लेकिन हाँ मसला है, ये है बिल्कुल कि सही हम, गल है। प्रॉब्लम ये होता है हम दूसरों पे अपनी जिंदगी के जो बोझ होते हैं ना, आप हमारे देखिए ना पाकिस्तान के अंदर हाँ क्या जी। होता है, हम बाथरूम इस्तेमाल करते हैं, बाथरूम भर जाता है, चौक हो जाता है, हम जबकि मुसलमान का आधा ईमान सफाई पे होता है, हम क्या करते हैं, एक क्रिश्चियन को बुलाते हैं, एक हिंदू को बुलाते हैं अपना बाथरूम साफ करवाने के लिए। यार वो तो हमारा गंद है, उसको हमें अपने हाथ से साफ करना चाहिए। बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल। तो सर बात ये है कि हम दूसरों पे क्यों शिकवा करें, सबसे पहले ये देखिए अपने आप के, देखिए मैं आपके साथ बहुत सारे शिकवे कर सकता हूँ कि भाई आप ऐसे हो, भाई आप ऐसे हो, भाई कभी मैंने अपने आप के साथ शिकवे किए कि यार भाई तू, यार तू गलत आदमी है, तू सुबह सवेरे अपना बिस्तर साफ नहीं नहीं, करता, तू दांत साफ नहीं करता, बिल्कुल तू क्या नाम है अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करता, तू अपनी आंखों में हया नहीं पैदा करता, तेरी बहन को देख ले तुझे मिर्चियां लग जाती हैं, लेकिन जब तू दूसरों की बहन को देखता है फिर तुझे एहसास नहीं होता। गुड गुड, ये बात लाख रुपए की है, बिल्कुल सही बोले आपने। तो बात यह है कि हया अपने घर से शुरू होती है। घर से, घर से, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल घर से अपने। हाँ तो बिल्कुल मेरा ख्याल है आपने, हम अब सब अपने आप को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो, अगर ना चाहें तो फिर सर कुछ नहीं हो सकता। अभी आपको तो देखे मेरे फादर मेरी, एक बात कहते थे, मेरे फादर एक बात करते थे, वो क्या करते थे कि बेटा आपने खाना खाया, अपनी प्लेट गंदी की है, जाओ अपनी प्लेट खुद धो, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है कि तुम्हारी प्लेट धोएंगे, दिस इज योर मैस। और मेरे फादर अपनी प्लेट को किसी को नहीं धोने देते थे, वो बिल्कुल कहते थे नहीं ये प्लेट मैंने खराब की है या इसमें मैंने वो किया है, मैं अपनी प्लेट को खुद धो के रखूंगा। ये असूल घर में माँ बाप तय करते हैं। अभी इसी तरह मेरी तो जॉब है, रात की जॉब है ना, तो मैं सुबह मतलब 8 बजे घर पहुंच जाता हूँ। जैसे पहुंचता हूँ बच्चे दरवाजा खोलते हैं, वो नाश्ता शुरू कर देते हैं, मैं बुर्श उठा के सफाई करने शुरू कर देता हूँ। आप कहते हैं जब बड़े काम करते हैं तो बच्चे उसको उसका असर लेते हैं। हाँ अभी माशाल्लाह आपको तो पता है, आपसे तो Anyway, मेरी बात होती रहती है। जिस तरह मैं जैसे घर में जाऊं, वो माशाल्लाह मेरी बेटी हाथ से खींच ले, नहीं बाबा आप छोड़ दो मैं करूंगा, नहीं मैंने बोला पुत्र मैं कर लांगा, मैनू छड़ दे, मैनू करन दे, मेरी आदत अच्छी खराब ना बात कर, मैं है, तू अच्छी चुप बात, कर। अच्छी वो बात, बोलते नहीं पापा मैं माशा। करूंगा, नहीं पापा मैं करूंगा। अभी थोड़ा सा घर में भी किधर कचरा मचरा पड़ा है, मैं बोलता हूँ एक उधर से बुरुश ला बेटा, मैं इसको उठा के शापर में डाल के उधर बाहर फेंक के आता हूँ ना। हमारी तरफ तो पाकिस्तान में आपको पता है कचरा टप होते हैं, कौन सी जगह होती है फेंकने की। मैंने जी बोला जी दे बेटा, बिल्कुल। नहीं पापा, नहीं बाबा आप छोड़ दे, बाबा मैं खुद ही करूंगा, आप नहीं कर। मैंने बोला बाबा देख आज बाबा नहीं करेगा, आप लोग देखो अपनी तालीम कर रहे हो, आप लोग अपनी तालीम भी कर, नहीं बाबा मैं तालीम तो करूंगी मगर ये मैं आज काम सीखूंगी कल मेरे काम आएगा। बेटी माशा मेरी कहती है। माशा माशा माशा, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो अभी बस जब कभी मैं कभी क्या होता है, इस सुबह से उठ के ना दिल चाहता है अपने बहन भाइयों से बात करें, अपने दिल की बात करें। तो शुक्रिया, आप बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने बात की, अल्लाह आपको खुश रखे। बस मैं भी अभी आज इतवार का दिन है, अभी थोड़ी देर में काम पे निकलना था, काम पे। तो मैंने कहा चले बात करते हैं। आ, एक बार मैनू फिर बड़ा मजा शुक्रिया। आंदा थोड़ी पंजाबी सुनन दी। मजा खुश आंदा हैं। मलक साहब दी बराड़ ते, मलक साहब दी बराड़ ते मैं आंदा है ना। हाँ जी, बिल्कुल आंदे हो, तुसी आंदे हो, बिल्कुल आंदे हो, बिल्कुल आंदे हो। थोड़ी बड़ी दिलचस्प बात है उस दिन असल मैनू पढ़ना तो नहीं आंदा, एक बंदा बैठा सी काफी थोड़ी ते उस बंदे दी होई सी आपस च काफी गुफ्तगू होई सी। अच्छा। मैं दिल च आख्या मैं इन्हां कोल अगे नहीं निकल सकता दिल च, मैं आख्या नहीं गल्लां नहीं 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 बातां नहीं नहीं नहीं, हर इंसान, गल सुनो, हर इंसान दे अंदर अल्लाह ताला ने ना एक अच्छा इंसान पैदा किया है। कोई किसी को बड़ा नहीं होता, हर इंसान दे अंदर अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत चीज़ां भरियां हुई हैं। अल्लाह पाक दा एक अल्लाह पाक दा इतना आसान है ना तुहाडे ते तुसी हर मौजू ते तुहाडे अंदर अल्लाह पाक ने इतने इतने फन दिते ने ना हर टॉपिक ते हर बंदे नाल हर किस्म दी गल कर सकदे हो तुसी। बस सर, अब बस कदे कदे कहने अल्लाह तेरा लख लख शुक्र है। तो साढ़े माँ प्यो ने ना माशाल्लाह, मेरे वालिद साहब ना, वो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े चंगे आदमी सन। तो वो पता है कि नहीं, ये नहीं कहते थे पानी डूंगा है, वो कहते थे जा पानी दे उत्तर अंदर उतर ते तेन पता चल जाएगा कितना डूंगा है। हाँ मैनू वैसी थोड़ी गुफ्तगू दा बड़ा मजा आंदा, बड़ा लुत्फ लैंदा मैं ते, बड़ियां अच्छी अच्छी गल्लां करदे हो, बड़ी चस आंदी है। नहीं नहीं, हाँ खुश रहो खुश रहो, अल्लाह ताला तुहानू जज़ाए खैर देवे। हंसते रहो, बसते रहो, अच्छे अच्छे खाने खाओ, अपने प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। अल्लाह तुहानू इज्जत देवे, अल्लाह तुहाडे प्यारे नू इज्जत देवे, अल्लाह तुहानू सुकून देवे, अल्लाह ताला तुहाडी और जिंदगी खुशियां लेके आवे। इस इस टाइम तुसी देखो सर पाकिस्तान च इतने गंदे हालात हैं। मैं उस दिन कल ही मेरे ख्याल मलक साहब दी बरोड़ ते गल की सी, पता नहीं तुसी सुनया सी नहीं, मैं पे ਲਈ है ठीक है अपनी, मेरी पे 24,000 तनख्वाह है, बिजली दा बिल, गैस दा बिल ते घर दा किराया दे के फारग, आए। किधर जाएगी। और और आज मेरी बेटी आखिरी से अबू आज तो मेरा दिल करे गोश्त खाने पर ना मुर्गी का। अच्छा। मैं कहा बच्चा बस फिर इंतजार कर, मुर्गी अभी तक महंगी है ना, जब सस्ती होएंगी तो फिर लेंगे। अबू आप इस तरह क्यों कह रहे हैं महंगी है तो सस्ती, आप लाएंगे नहीं लाएंगे। मैं कहा बेटा फिर मैं देखता हूँ। वो बच्ची बेचारी आज मैंने हमें इतना अरमान लग गया, मैं कहा यार इस तो बंदा डूब के मर जाए बहन जो इस मुल्क के अंदर ही, इतना दुख मैंने आज लग गया। 10 गरीब आदमी किधर जाए सर जी। बहन जने बताऊं जिन्हों साड़ी मिसाल है, आधे खोता भी नहीं खांदा सी, वो भी 100 रुपए किलो। ओए होए होए। और ਹੁਣ देखो 12 महीने एक महीना मां रमजान दा है, लोग अच्छे बन जाएंगे, अखा 80 मोमना 80 पांच टाइम नमाजी हैं, 80 फलाना ये है, ए करो ओ करो। 12 महीने 11 महीने भी तो बंदे ख्याल करना चाहिए ना किसी नू ते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक एक महीने च आ जाएंगे। मस्जिद है तुसी देखो रश लगे, जेड़ा नहीं भी पढ़ता वो भी मस्जिद है, 4-5 दिन तुसी देखो हाँ भाई हाथ जिस तरह रोजे खत्म हो जाए अपनी आदतों का फिर आ जाते ने। हूँ इतने सही। माह रमजान तुन के महंगाई करेंगे गरीब आदमी के लिए। हूँ इतने 40 रुपए का समोसा है, हूँ मेरे जो बंदा 4 समोसे ले सकते 40 रुपए नाल। बिल्कुल बिल्कुल। कराची लोग आदि बाहर ना जाइए तो किधर जाइए। अब कुछ आवाम का ही कसूर है, कुछ दूसरी मखलूक भी है, केड़े तरफ बंदा जाए सर। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे जहन दे विच अपने मैं तो दसा मैं तो मिडिल क्लास बंदे ना पढ़ना आंदा ना लिखना आंदा। मेरे जहन दे मुताबिक सर मुश्किल है कि पाकिस्तान कंट्री सेट होएगी, नहीं हो सकती। तुसी ज्यादा जान जो मेरा अंदाजा नहीं हो सकती। क्यों? अगर जिस तरह इमरान खान ने कम से कम इस बंदे को 10 साल होंगे ये लोटे नहीं होंगे फिर कुछ चांस सी। साडे मुल्क का एक असूल है 4 साल 3 साल 2 साल 3 साल ए सदा ए ही चल रहा है। 70 कितने 75 साल तो जितने सालों तो चल रहा है। जेड़ा एक बंदा आ जाए वो पूरी हुकूमत भी नहीं कर सकता, अद्धे काम बेचे तो ए मुल्क किस तरह तरक्की करेगा सर।
ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 100% ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਛੇ اخلاق, ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਉਸਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ, ਆਪਣਾ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਐਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਕੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ माशाल्लाह ਨੂੰ मेरी ਤੁਹਾਨੂੰ बेटी ਪਤਾ ਇੱਕ ने ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ मे- ਟੀਚਰ ਸੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੀਚਰ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 5-6 ਧੀਆਂ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਧੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ CSS ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। जी ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। माशाल्लाह। ਉਹ ਟੀਚਰ, ओ ਹਾਂ मेरी बेटी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 5 बार कुरान पाक खत्म कर चुकी है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ठीक है। ते माशाल्लाह जिस टाइम मैं घरों निकला ना अपने ऑफिस वास्ते ते दरूद शरीफ पढ़ दी है तो मेरे तो फुक दी है माशाल्लाह। ਵਾਹ ਵਾਹ, ठीक है ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। जी। कदम मैं घरों बाहर कटदा ना ना, ऑफिस का टाइम मेरा हो गया है, उन्हें आखना अबू हो ਵਾਹ गया तैयारी सार, मोटरसाइकिल खड़ा हो गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रोटी पाएगी, मेरा पानी पा देगी, बिस्कुट वगैरह ये चीजें सारी तैयारियां करके दरवाजा खोलेगी। आदि अबू रुक जा। मैं कहा क्यों रुक जा? जानेंगे मजाक नाल। अबू 1 मिनट ठहर जाओ ना, क्योंकि घर असी पंजाबी नहीं इस्तेमाल करते, उर्दू इस्तेमाल करते बच्चों नाल। ਜੀ ਜੀ ते ओ माशाल्लाह फिर जिस टाइम मैं निकलने लगा जरूर पड़ेगी, मेरे ते फूक देगी। हुन बच्ची मेरी दस रही सी अबू जी हमारे साथ स्कूल है, मेरी बेटी ने माशाल्लाह 9th गई है ना, बोर्ड दे पेपर दे के ना, ਹੂੰ ते स्कूल ने नकल भी दबा के चल रही सी। अरे अबू जी एक लड़की है, उसकी मामा आती है, सारा उसकी मामा उसको काम करा रही है पेपर में। मतलब इस तलीम दा सर की फायदा जिसले मां प्यो स्कूल दे अंदर आके चीटिंग सारे आम करा रहे ने बच्चों नू, लिखो अपने बच्चे। मतलब हाई लेवल की कोई औरत है या सिफारिश है जो स्कूल के अंदर सारे बच्चों के सामने बैठ कर अपनी बच्ची दे सारा काम करा देते, पेपर उन्हें दे देते, अच्छे मार्क्स जिस गरीब दे आने आएंगे उधर तो नहीं आए ना फिर सर। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल सही कह रहे हो। उधर बिच ही फिर टीचर सर इस मुआशरे ਨੂੰ सर चेंज करने का बच्ची बच्ची मेरी ने मैनू आख्या पापा मुझे 100 रुपया लेते हैं, 50 रुपया लेते हैं नकल के लिए, टीचर भी नकल देते हैं। मैं क्या बेटा पैसे के नहीं, 1 रुपया नहीं दूंगा, नकल नहीं करनी, अपने जहन से तूने पढ़ना है। मैंने बोला जो होता है वो मेरा अल्लाह करेगा, आपने नकल नहीं मारनी। ओ आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बच्ची ने 414 नंबर लेने। वेरी गुड, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मैं क्या नकल नहीं करनी, पैसे नहीं देने। मैं क्या बच्चा फेल हो जा मैं दुख नहीं है, मैं क्या नकल नहीं करनी, अपने जहन नाल पढ़ो। मैं क्या नकल कितनी काम आएगी, बिल्कुल नकल दा तो कोई बिल्कुल नहीं। ते दूसरा सर जी साडे मास्टर पाकिस्तान इतने प्राइवेट स्कूल खुले ने, जेड़ा 8 पढ़िया 7 पढ़िया बिजनेस बने उन्हें भी प्राइवेट स्कूल, दूसरे भी प्राइवेट स्कूल, किसी दी और किताबां किसी दी और किताबां। बच्चे केड़े तरफ जाने हैं? देखो तुसी एक तालीम होंदी है, चलो हर स्कूल दी मतलब प्राइवेट कोई किताबां मिलदियां जुलदियां ना, किताबां मिलदियां जुलदियां ना कुछ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤਰਫ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਉਂ सही गल है। लेकिन ਮਾਰਿਆ सर ਉਹ इस ਜਾਂਦਾ ਨਾ इन्हें ਸਰ चोर ਜੀ, का ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ सर मैं ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ एक ਸਰ ਜੀ।
ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਦੇ। बेशक। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਰਵਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਮਤ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ, ਮਾਲ ਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਆਬਰੂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਔਰ ਕਹੋ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨ ਈਮਾਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? जी सर। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜੀ 2 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ जी ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बिल्कुल ਕਿਸੇ ਮੂਜ਼ੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੁਕਰਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਚਾਹਵਨ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बेशक, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਬੱਚੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ बेशक ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ बेशक ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, नहीं बेशक अल्लाह ने देता है ना। तो फिर कहने का मतलब है बिल्कुल कि इन जमाने के ना खुदाओं के पीछे जाने के बजाय आप उस हकीकी खुदा की तरफ क्यों नहीं जाते जिसने आपको पैदा किया है यार। बेशक सही है। Anyway, ते होर सुनाओ फिर टब्बर दा की हाल है, थोड़ी तबीयत दा की हाल है मेरे भा दा? मैं वो बच्ची ना लगा रहा मैं क्या बच्ची ने एक दिन मैं पेंसिल दी है ते मैं क्या एक पेंसिल देता है किसी तरह नकली या पिस्टल देता है ना जरा खिलौना नहीं होता। मैं क्या बच्चा ना दोनों जो ताकतवर दे केड़ी चीज है ना हाँ पहले सोची पे रहे मैं कहा तू दस बेटा अबू पिस्टल लगता है मैं कहा नहीं बेटा तू सोच ले आधा अबू पिस्टल से तो बंदा मर जाता है ना मैं कहा वो तो एक बार मर जाएगा बेटा और ये पेंसिल का क्या फायदा है। मैं कहा सोच को मुझे बता। काफी तय लगी रही अबू आप बता। मैं कहा पुत्र पेंसिल ना तुसी बार बार मारोगे बंदूक नाल तो एक बार मारोगे। मैं कहा पेंसिल पेंसिल बड़ी बड़ी कौमां नू खत्म कर देंगी है अगर सही उठे थे। वही गाल करती अबू आपने सही बोला वाकई पेंसिल की मार बहुत सख्त होती है। मैंने बोला बेटा देखो आप स्कूल में जाते हो तो आपको टीचर फेल करे करे मैंने पेंसिल से ही करती है। जज फैसला करता है पेंसिल से फैसला देता है हर चीज में। मैंने बोला बेटा पेंसिल की ताकत बहुत ज्यादा है आप इस पर फोकस करो जितना कर सकते हो। माशाल्लाह फिर वाह इतनी समझदार हो गई काफी गल्ला कर दी रही है। माशाल्लाह। एक को बस बेटी है ना मेरी ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇਰੇ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਨਿਹਮਤਾਂ ਬਰਸਾਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। हाँ बच्चियां बड़ियां प्यारी होंदियां सर जी बच्चियां बड़ा मैं सर सोचदा इतना ख्याल कर दिए जो बेटे होंदे ने ना मुंह चों गलत लफ्ज निकल जाएगा मगर मेरे वालेकुम माशाल्लाह अस्सलाम, वालेकुम दो अस्सलाम। मेरिया भी 2 दो ਧੀਆਂ ਤੇ 2 पुत्र हैं ते ਧੀਆਂ हाँ मेरे जी पास हैं ते पुत्र मां दे पास हैं। और 2 पुत्र है ना मेरे भी तो एक दी है। देखो एक सोच हमारे बेटी का ख्वाब है जेड़ा सारा कुछ है वो माँ बाप के घर पूरा होएगा अगले घर पूरा नहीं होता। ख्वाहिशां उन्हें माँ बाप वाह के घर पूरी कर दिया ने।
वाह तो बेटी मेरी लगी रही है मेरे नाल काफी शुक्र लगी रही है रात दे 2 बजे भी हो जाए 3 बजे कहीं टाइम अबू आप कैसे हैं आपका शुगर सही है या नहीं है मैंने नहीं बेटा अभी शुगर अच्छा मेरा ठीक है रात में तीन माशा तीन बजे मैसेज कर दी रही है पूछ दी माशा रही है माशाअल्लाह ओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र देवे उसा उम्र लंबी उम्र देवे तुसा अल्लाह ताला लंबी उम्र देवे इज्जत देवे अल्लाह ताला तुसा दी जिंदगी विच खुशियां गिन के आवे इंशाअल्लाह ओ मसाल तुसा तो सुनी होगी ना आदे ने कि एक मैयत पई सी ना तब जेड़े बेटे सी ਉਹ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੜਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਵੈਸੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਮਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦੇ सर ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सर मैं एक किस्सा सुनाना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾ ਸਕਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸੇਮ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦਫਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਖੈਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਭਰਾ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਘਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਧੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੌੜਦੀ ਆਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਘਰੋਂ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨ ਹੋਣ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਮੋੜੇ ਜਜ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਿਰਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ 1-1 ਰੁਪਿਆ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਰੋਕੋ ਹਾਏ 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 ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹ ਅੱਗੇ बढ़िया ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਏ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ बल्कि मैं तेरे प्यो दा 10 लाख देना है उन्हें क्या है कि जिस दिन मैं मरा ते तू आके एक गल करी ते फिर वेखी कि मेरे नाल कौन मोहब्बत करदा है अज एदे तेरे प्यो दे पुत्र भी पीछे हट गए ओदे भरा भी हट गए ओदे रिश्तेदार भी हट गए ते तू अपने जेवर ते अपने घर दा हर कोई चीज लेके मेरे पैरों में सुट दिता है ते दिए मेरे पुत्र मेरे दोस्त ने मैनू यह किया सी कि ओ 10 लाख रुपया ओनू देई जेड़ा मेरे नाल सही मोहब्बत करदा है ते ए मेरी धीए तेरा 10 लाख रुपया है ते दे विचों एक पैसा भी हराम है अगर तू इन्हां नू देवेंगी ਹਾਏ 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 ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮਲਕ ਦੀ ਸੱਟ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ सो इसको कहते हैं मोहब्बत बेटियों की मोहब्बत ਅੱਬਾ ठीक है तो कहने का मतलब ये सारे रिश्ते हमारे सामने होते हैं देखिए मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह और 2 बेटे हैं और वो बेटियां मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह 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 तो मेरी हुन 4 भैणां ते 4 भरावां मेरियां सारियां भैणां जेहड़ियां न ओ मां प्यो दियां बहुत ज्यादा ही माशाल्लाह खिदमत गुजार ਲਾਡਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल बेटी तो बेटी है फिर सर नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा हाँ। अपना ख्याल रखो खुश रहो मेरी कोई गल बुरी लगी होवे ते ना ना मैं मैं शर्मिंदा ना मेरी गल बुरी लगे मैं ते ना अनपढ़ बंदा डंगरे नु का पाण नहीं वाला नहीं बंदा तुसी आज मैनू नहीं आंदा ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ मैं अपने भरा नाल गल कर रहा अपने भाई नाल गल कर रहा अपने भाई के साथ बात कर रहा हूँ
ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਰਾਸ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਰਫੋਂ नहीं ਬਹੁਤ नहीं ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ अल्हम्दुलिल्लाह। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ अल्हम्दुलिल्लाह। ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਸਰ। नहीं नहीं, बस ਅੱਜ दुआएं ਕੱਲ करो कि अल्लाह ताला हया देवे, अल्लाह ताला हया ਹਾਂ देवे, ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾਦ अल्लाह ਦੇਵੇ ताला ਇੱਜ਼ਤ सानू ਦੇਵੇ। बुराइयां तो बचावे। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ते ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ बाकी ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਈ ਇੱਕ ਭਾਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਨੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਸਰ। ਹੁਣ सर एक ਜਿਸ गल ਜਗ੍ਹਾ कर ਤੇ एक गल पूछनी है मैं ताड़े कोल। ਪੁੱਛੋ देखो, चलो सारा जमाना खराब है, सारा जमाना खराब है, तुसी किस दा हिसाब देना है? तुसी हिसाब देना है अपना। ਆਪਣਾ ते कहने दा मतलब है कि ओ खराब हन, तुसी भी खराब नहीं हो ना। ਸਰ ਅੰਦਰੋਂ ओ ਦੁਖਦਾ ਹੈ अच्छा सुनो ना, ਅੰਦਰ सुनो तुसी ओ नहीं मोहब्बत करते ना, तुसी ते ਨਹੀਂ करते हो ना। ਮੈਂ ओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ सलाम नहीं करते, तुसी ते ਮੈਂ सलाम कर सकते हो ना। ਮੈਂ ओ ते ਤੁਹਾਨੂੰ दिल नाल नहीं लाउंदे, तुसी ते दिल ਨਹੀਂ नाल ला ਲਾਣੇ सकते हो ना। ਲਾਉਂਦੇ ਆ गल सर। ये है। 40 साल मेरी उम्र हो गई 40 साल ठीक है। अच्छा 40 साल इतने मतलब ठुड्डे मुड्डे खा लेने हर बंदे तो अपनी बिलादरी सक्के भाइयां तो फुल दिल चव गए मगर फिर भी मैं इस तरह कर दे उन्होंने दे बच्चे होन या बड़े भाई दे छोटे भाई दे जिदे मैं उन्होंने नाल प्यार नाल पेश आ देना कोई चीज़ है मेरे को मैं खुद दे देना पैसे हो गए कोई ऐसी चीज़ हो गई दे दें गल सुनो मैं दे देना सर जिसले मेरी औलाद नाल फर्क करन दा दिल नहीं दुखदा दुख दे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ बस ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜन्नत नसीब करे, फौत हो गए। ठीक है। मेरे एक 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 मेरी गल सुन मेरी बच्ची तो उन्होंने बच्चों तो पता क्यों सर दिल दुखदा है क्योंकि मेरे बच्चे जड़े ने माशाल्लाह कुरान भी पढ़ते ने स्कूल भी पढ़ते ने ते माशाल्लाह जदों दे स्कूल गए ने माशाल्लाह अली तक फेल नहीं होते अच्छे नंबरां पास हो रहे हैं तो उन्होंने माशाल्लाह बाकी माशाल्लाह, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਾਮ ਹਨ ਅੱਲਾ ਦੇ। उन्होंने भाइयों के बच्चों को नंबर भी अच्छे थे माशाल्लाह साफ सुथरे रहने क्योंकि एक दो जगह ते इस तरह भाइयों के दूसरा दे भी बच्चे सी ते मेरे भी बच्चे से किसी ने आके ए बच्चे किदे ने उन्हें आके वो जट बंदा जेड़ा लट बंदा अनपढ़ बंदा मैं तो अनपढ़ आदमी उन्हें आके उदे ने आदे यार उसके बच्चे ने माशाल्लाह इतने साफ सुथरे और तमीज वाले और जेड़े मेरे भाई लोग पढ़े लिखे ने उन्होंने बच्चों दे कहते यार बच्चे उन्होंने ते कितना फर्क है यार एक अंदर साड़ रखते ने बुग से ਉੱਥੋਂ ਦਿਲ ਸਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿਸਲਾ सर ਮੈਂ जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜन्नत नसीब करे, फौत हो गए। ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੇਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬੜੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੱਲਿਓ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਕਲ ਆਏ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੀ 5-6 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੋ,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 250 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 2.5 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। माशाल्लाह ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦਾਦਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਅੱਜ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਜੂਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ। वादा ने बंदा क्या मेरा क्या तेरा एक दिन हो जाएगा तू मिट्टी दा टेरा। तेरा हाँ ते कल गल ये है कि देखो तुसी अपना फर्ज निभाओ, छड्डो कौन कैसा है। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਜੀ ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਜਾਨ। बेशक। तो फिर डरना कैसा यार। सॉरी मैं आपकी बात काट दी थी मैंने बीच में। मेरे नालो सर हाँ मैं कह रहा मैं क्या ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, तो मैं क्या ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। नहीं बड़ा मजा आ रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰ, ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਗੋ ਬਾਗ। शेर तो पूरा नहीं आता, शेर तो पूरा नहीं आता पंजाबी तो शायद तो आने वाला सदा न बागे बुलबुल बोले, सदा न माँ प्यो हुसन जवानी, सदा न सोबत यारा। वाह 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 वाह। अद्धा दे तो मेरा दिल ठार देता है, अल्लाह दी कसम सलाम है तुहानू सर। मेरे अब्बा जी कहते होते सन, कहते कि साडा खाना साडा पीना साडे जीना, साडी रोटी साडा घर साडा जिस्म साडी रूह साडी आँखां साडे लिप्स, हर चीज मेरे अल्लाह दी है। अल्लाह दी बेशक। फिर मेरा तेरा की? अच्छा तो हाँ, बच्चे ने उतना आख देता है, बच्चा खाओ पियो मजा करो, जितने तक हड्डियां है ने करांगा थोड़े वास्ते। मैनू चाहिए थोड़ी तालीम तो थोड़ा अच्छा मुस्तकबिल अपने जिंदा होंदे होंदे, तो माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम, इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक का इतना करम जेड़ा उन्हां दे बारे च बुरा सोचदे, अल्लाह पाक किस तरह करदा है, मेरे बच्चे उन्हां कोल अच्छे हो जांदे ने। मैं कहा वाह मौला तू ही है सारे रंग दिखाण वाला। आमीन 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 आमीन। एक खड्डे डिगदे आ, दूजे खड्डे चोला कढ देंदा। इतनी जगह तो उस परवरदिगार ने मैनू कढिया है इन्हां 40 साल दी उम्र च, मैं ना शुक्र भी नहीं अदा कर सकता इस जगह तो मैनू कढिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कोल एक टाइम दी रोटी होंदी सी, एक टाइम दे नहीं। सक्के भाई भी तुहानू इसी वास्ते दस रहा, किसी ने नहीं पूछा, उन्हें आख्या की करना है, अनपढ़ आदमी है। मेरा अपना शौक सी असील मुर्गे कुत्ते कबूतर, मैं बचपन शौक ही इन्हां च गुजार दिता, ना तलीम की है ना कुछ की है। दांदा दा शुगल मुगल हो गया, इन्हां च अपनी उम्र गुजार दी है। अच्छा हाँ तो वो बस अल्लाह पाक ने इतना एहसान किया, जिधरों डिगे उधरों उठाया, जिधरों डिगे उधरों उठाया अल्लाह ने। हुण माशाल्लाह बच्चों ने इत्थों तक ले आए। हुण बच्ची माशाल्लाह अच्छी पढ़ रही है। मैं कहा बच्चा अगर तेरा ज़हन की है की करना है, आदि इंशाल्लाह अब्बा खैर करे तो डॉक्टर बढ़ेंगी। मैं कहा चलो बेहतर है तो बहुत अच्छी गल है। मैं कहा अब्बा बच्चा डॉक्टर बढ़ेंगी पैसे लेंगी या मुफ्त करेंगी इलाज? अदा अबू तू जिस तरह कहे। मैं कहा बच्चा देखो अबू जिंदा है या नहीं, अबू तो की उम्र है पीछे रह गई, 40 साल तो ठुड्डे खा लेने। मैं कहा जिंदगी बच्चा गल अपने एक याद रखी, जो कुछ लोग करते ने कारोबार डॉक्टर था भी। मैं कहा बच्चा तू इतना करना, गरीब बंदे का ख्याल लाजमी करें इंशाअल्लाह 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 और इंशाअल्लाह। इस टाइम भी मिसाल है, मिसाल रोज़ ने कोई बंदा आ जाता है इस तरह करके, एक दो बार फकीर वगैरह आए ने, मैं जान के बच्ची नू आजमान वास्ते मैं कहा छोड़ो बेटा इनको मत दो कुछ भी, आटा माटा मत दो, छोड़ो। नहीं अबू आटा दे, उनके बेचारों ने रोटी बनानी होगी, उनके घर में है या नहीं, इत्थों तक सोच है बच्ची की, हाँ इतनी सोच कर दी है।
نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس لمبی زندگی دے تسا لمبی زندگی دے اللہ تعالیٰ تسی اپنے بچیاں دیا خوشیاں دیکھو میں تے ویسے ہی مسکین یا مٹی والا آدمی ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اپنی بچی واسطے بھی دعا کراں گا تواڈے واسطے بھی دعا کراں گا اپنے بچیاں واسطے بھی دعا کراں گا کل دے بچیاں واسطے دعا کراں گا اپنے واسطے دعا کراں گا بس ہے دعا کرو سر کہ میرے بچے پڑھ جان زندگی دا ہی ارمان نہ ختم انشاءاللہ ہو جائے. انشاءاللہ 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 میں ضرور دعا کراں گا مینو اجازت ہے ٹھیک ہے بالکل. اگر میری کوئی گل بری لگی ہو تو نہ معذرت نہ نہ معذرت. نہ نہ توبہ 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 تسی چنگیاں گلاں کیتیاں میں میرے کو کوئی غلطی نہ ہوئی ہوگی صرف میں نہ تہاڈی گلاں بڑی مزہ کرਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ پتہ ہے میں ملک صاحب دی بروڈ تے چپ کر کے سندا رہا اتنی گل میں کدی اتنے کیتی نہیں نہیں بسم اللہ کیونکہ کریا کرو تسی بہت سونیاں گلاں کیتیاں اور ماشاءاللہ تسی کیونکہ میں کچھ بھی نہیں تواڈے سامنے تسی زیادہ سونیاں گلاں کیتیاں دل نال کیتیاں سچیاں گلاں کیتیاں آمین ہوں ایک بروڑ تے میں اسی طرح گیا سی وہ مذہب دے بارے گل کر رہے سی نا تے میں تھلے اتر گیا نا پھر میں چکیا میں تھلے میں کہ یار میں بروڑ تے نہیں گل کردا تے کیوں میں کہ یار مذہب دے بارے یا کسی انسان دے بارے گل نہیں کرو ویسی کوئی گل کرنے تو اسی معاشرے دے بارے کرو اور میں کہ مذہب دے بارے نہیں کرنی چاہیے میں کہ انسان ہوندا ہے نہ انہوں کوئی ایسے لفظ ہیں قرآن پاک جڑے مینوں نہیں پتا کسی نوں پتا اسی آپس وچ بحث کر کے بیٹھ جاندے ہیں الٹے گناہ گار جی اے گل غلط ہے صحیح ہے صحیح بالکل صحیح کہی ہے تسی بالکل صحیح کہا میں بالکل یا کہ صحیح میں کہ جس ٹائم دیکھو انسان ہے اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں مثال ہے جو اللہ معافی کرے بولنا تو نہیں چاہیے مثال ہے چٹیاں داڑیاں بھی ہو گیا نے میرے جے بھی ہون گے اور بھی ہون جنہاں نوں مثال ہے نماز دا دین دا نہیں پتہ چلدا وچ بندے بول جاندے نے بھئی اے دسو ادھیاں گلاں تو تسی لوگ غلط بندے نوں ڈیل کر دیندے ہو صحیح گل ہے بالکل صحیح گل بھئی جس چیز دا معلوم نہیں ہے اودے وچ میں تاڈے بندے نوں نہیں جانا چاہیے سر اسی طرح بالکل نہیں جانا چاہیے بالکل نہیں جانا چاہیے اور یہ میرا خیال ہے ایک ذہین آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ تے تانوں جس چیز کا پتہ نہ ہوئے نا اس دے اندر خام خواہ بحث نہیں کرنی چاہیے کی پتہ تواڈے کول کوئی غلطی ہو جاوے یا تسی دوسرا کوئی ایسی غلطی کر دے او گناہگار ہو جاوے یا تسی گناہگار ہو جاؤ اے میرا سوال سی تواڈے کول میں جواب مل گیا دا مطلب ہے کبھی کسی نال بیس بندہ دین دے بارے چ کرے ہی نہیں بالکل نہیں جب کیونکہ تک تانوں پتہ نہیں ہاں اگر کوئی آدمی غلط جا رہے ہیں اور تانوں اس کا صحیح جواب پتہ ہے جو قرآن حکیم دے اندر لکھا ہوا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تسی بے دھڑک اتے جاؤ انہیں کہا بھائی ایک گل اس طرح ہے اور ایک قرآن مجید دے اندر لکھی ہے بس اس تو زیادہ میں بحث نہیں کروں گا السلام علیکم اور باجی آ گئی نے تھلا کی نہ دا میں تو نہ ہی بھول گئے جی کون آیا ہے السلام علیکم السلام ملک صاحب دی بروڑ تاندی راندی نے اچھا فارو آئی ہیں اچھا فارو بس چلو ٹھیک ہے تہاڈا چلے قیمتی ٹائم زیادہ اچھا آگے نے گل کر رہے کرو جی ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام جیتی رہے جیتی رہے رمضان مبارک آپ کو اور سب کو خیر مبارک آپ کو بھی باجی مبارک ہو فاروق فلائٹ کس دن ہے دو کو میں نے فوجیوں کو بتانا ہے آپ کی دشمن آ رہی ہے فوجی میرا بھائی بھی ہے نا ماشاءاللہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لے کے جائے آپ کا سفر وسیلہ ظفر ہو آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمتیں برسائے اللہ آپ کی زندگی کی مال کی اولاد کی میاں کی بہن بھائیوں کی بزرگوں کی کیا نام ہے حفاظت فرمائے آمین سیم آپ کے لیے بھی اللہ برکتیں آمین ثم رحمتیں دے آمین اور آپ کے بچوں کو صحت زندگی نیک کرے آمین ثم کامیابی دے آمین اور برکتیں رحمتیں ہوں اور تمام مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی رہتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی بالخصوص پاکستان کے اندر وہ تاجر حضرات جو ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں بڑھائیں گے اللہ کا واسطہ ہے نبی کا واسطہ ہے غریبوں پہ رحم کریں آمین ہاتھ ہو انہاں تے لعنت پاؤ
نہیں میں کوئی ایسا جڑی بتا دوں، مہنگائی کا رمضان کا ریلیف ہے۔ مہینہ شیطان ویسے بند ہو جائے گا اور ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو روزہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جانور کی طرح بھوک پیاس کر لی، روزہ پورے کے پورے آپ کی ناک، ہاتھ، پاؤں، زبان، ہر چیز کا ہوتا ہے، آپ کے عمل کا ہوتا ہے۔ تو جس نے، بے شک۔ میں چھوٹی سی وحید بھائی ایک بات کہوں، جی مثال کے طور پہ آپ کاروباری بندے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنا مال نا آپ $100 میں اٹھاتے ہیں جی اور آپ کا پروفٹ مارجن 1000% بھی ہوتا ہے، کبھی 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 200% بھی ہوتا ہے، جس میں ٹیکس اور تمام بلز آپ نکال کے، بجلی کے، پانی کے، گیس کے، جو بھی ہوتے ہیں سارے نکال کے، تو پھر بھی آپ کو 100% پروفٹ مل رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل اب مجھے یہ بتائیے کہ میں سال کے 11 مہینے میں 100 سے 200% پروفٹ لے رہا ہوں یا لے رہی ہوں، تو میں نے اس رمضان کو کیلکولیٹ کر کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ کیلنڈر سے کبھی ریموو نہیں ہو سکتا جب تک ٹھیک ہماری ہے سانسیں چل رہی ہیں، جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ تو میں آمین کیلکولیشن کے لحاظ سے میں کیوں نہ اس دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے مخصوص، کہ میں نے اس میں 100% پروفٹ جو نہیں لینا، میں نے اپنی قیمتوں کو مارک ڈاؤن کرنا ہے، جیسے ہماری اشیاء خوردنی ہیں، جیسے ہمارے کپڑوں کی ہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو زندگی سے ریلیٹڈ ہیں۔ فرنیچر ویچر کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، وہ کس نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے، روزمرہ زندگی کی چیزوں کی بات کر رہی ہوں۔ وہ حضرات جو اس کاروبار سے ریلیٹ ہیں، اپنی کیلکولیشن کر کے رکھیں، اس مہینے میں ایک میں اگر چیزوں کو مارک ڈاؤن کر دیں، میں اگر آپ اپنی دکان کو مارک ڈاؤن اپنی پرائسز کو کر دیتے ہیں، اپنی سبزیوں، اپنی چیزوں کو، فروٹس کو، تو میں نے مارک اپ کر دیا ہے، تو آپ کے پاس لوگ آئیں گے خریدنے کے لیے، آپ اپنا بالکل پروفٹ بھی لے رہے ہیں، اور جو ہے لوگوں کو آپ برکتیں بھی سمیٹ رہے ہو، دعائیں بھی سمیٹ رہے ہو، لوگوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں بھی اور لوگوں کی نظر میں بھی آپ گڈ بک میں چلے گئے۔ میں نے آمین اپنا مارجن 3% اوپر 300 بڑھا دیا ہے، میری سارا دن وہ دکان پہ مکھیاں مار رہا ہوں، کوئی مجبوری میں آئے گا، ورنہ تو سارا رش تو آپ نے گھسیٹ لیا ہے۔ ہمارا تاجر ایسے کیوں نہیں سوچتا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں نا ایک بات یہ جب آپ کی انٹینشنز اچھی ہوتی ہیں نا فارو، تو بچے اللہ کی طرف سے نا کیا ہوتا ہے بلیسنگ آتی ہے، بیکاز یہ ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے کو آپ یہ تو نہیں بتا سکتے کہ آپ یہ نعرہ لگا دیں کہ فلانا اچھا ہے یا فلانا برا ہے، بچہ تو آپ کو ایک دم سے دیکھتا ہے اور بتا دیتا ہے آپ اچھے ہیں اور آپ برے ہیں، کیونکہ جی بچہ جی جھوٹ نہیں بولتا۔ جی جی اسی طرح کیا ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کی نیت اچھی کرتے ہیں تو آپ کی ہوا کے اندر، فضا کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جتنے مالیکیولز ہوتے ہیں یا جتنے اینجلز ہوتے ہیں، وہ پوری کی پوری کائنات جو ہوتا ہے آپ کو کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو پازیٹیو بکس میں ڈال دیتی ہیں۔ لیکن جب آپ نیگیٹو ہوتے ہیں، چاہے دنیا کے سامنے جتنے مرضی آپ اچھے بننے کی کوشش کریں، سم تھنگ از مسنگ۔ اب آپ کی ہوا کے اندر، آپ کی فضا کے اندر جو تمام ایلیمنٹس ہیں، جو قدرت کے نیچر کے ایلیمنٹس ہیں، وہ آپ کو نیگیٹو کیریکٹر بننے سے کبھی نہیں بچا سکتے۔ صحیح کہتے ہیں، بجا تو I'm just saying, میں بھی بھائی صاحب کو ایک بات بتا رہا تھا، میں نے کہا دیکھو کہتے ہیں کہ جب رات کو آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، یا صبح اٹھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو کبھی آپ کو پتا ہے آیت الکرسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آیت الکرسی ایک ایسی دعا ہے، اللہ کے دربار میں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ 2 فرشتے آپ پہ مقرر کر دیتے ہیں تعریف ہے اللہ کی، اور بالکل تاکہ شیطان کو آپ سے دور رکھیں، موذی جانوروں کو آپ سے دور رکھیں، تمام آپ کے ارد گرد جو اس کائنات کے اندر ڈیولز ہیں یا ڈارک روحیں، ان سے دور کر دیں۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ آیت الکرسی کا ایک کرزمہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارا دین ہمارا یقین ہے، اور جب تک آپ اپنے دین پہ یقین نہیں کرتے، جب تک آپ تقوی نہیں استعمال کرتے، جب تک آپ اللہ توکل اپنی زندگی کو اللہ کے اس پہ نہیں چھوڑتے کہ اللہ کے لیے وقف نہیں کرتے، چیزیں کبھی ورک آؤٹ نہیں ہوتی۔ صحیح کہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں، ان لوگوں کو نا ایسے ہر سال ہمارا یہ رونا پٹنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو بحیثیت مسلمان، اللہ کی جو ہے، پہلے ہی دنیا ہمارے خلاف ہے، پہلے ہی ہمارے غزہ کے اندر بچے مار رہے ہیں،
ہم مسلمان جانوروں سے بدتر ہیں، پھر مسلمان کا دشمن کیوں ہے؟ صحیح بات ہے. فرید باجی آجی میں نے یہی بات کی ہے کہ 12 مہینے میں 1 مہینہ نکال کے ہمارے پاکستان میں اتنی مہنگائی کرتے ہیں، روزوں میں غریب آدمی کے بس سے باہر ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو بس دعا کریں. آج سب کو رمضان کی مبارکباد دیتے ہیں. ایک رحمتوں والا ایک اللہ کی طرف سے ہمیں تحفہ مل رہا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کے صدقے میں سیدھے راستے پہ چلائے، ہمیں صراط مستقیم دے، ہماری آنکھوں میں اللہ حیا دے، ہمارے دلوں میں وفا دے. اللہ ہمارے لین دین کے اندر پراسپیرٹی دے. اللہ تعالی ہمارے رشتوں کے اندر محبت دے. اور دعا کریں. باقی دیکھیں، جب انسان کوئی چیز اچھے طریقے سے سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز اچھی کر دیتے ہیں. بالکل دعا کریں. بالکل، یہ بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کا جیسا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، جیسا گمان انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی کرتا ہے. آمین آمین ثم آمین. کون آیا ہے؟ کل مجھ سے ایک انگریز نے ایک بات پوچھی تھی. مارکیٹ میں گیا ہوا تھا تو مجھے اس نے بلایا اور اس نے کہا کہ یار وحید ایک کویسچن ہے. میں کہا جی. کہتا آپ اتنے خوش کیوں رہتے ہیں؟ مطلب آپ کے اندر کبھی مجھے وہ ایسا لگتا ہے کہ جب بھی میں آپ سے ملتا ہوں تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے اور آپ مجھے ایسا لگتا ہے بڑے خوش آتی ہیں. تو کیا وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یار دیکھو صرف ایک وجہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اوپر والا. ٹھیک ہے، بے شک اوپر والا. اللہ جی کہتا I love my God man. And to be honest, he is the one, he give me so many blessing in this world. Why should I complain, man? When I'm getting a more blessing rather than these complaints, and these complaints are nothing. The blessing which is I'm getting, that is the more important thing. میں نے کہا کہ یہ جو آپ ہمارے جو شکوے ہیں یہ بڑے چھوٹے سے ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو اللہ کی رحمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو پھر ہم کیوں ایسے ناراض ہو کے بیٹھے، منہ پھیلا کے بیٹھے؟ جی ولید بھائی میں نے اجازت دو، تندور بند ہو جائیں گے، نان آلے میں روٹی جا کے لینی والی ہیں، پھر گپ کوئی لائیں گے. مسئلہ نہیں، کھائیں اچھے اچھے نان کھائیں. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. مہربانی ولید کل بھائی. روزہ ہے. اوکے، اللہ خوش رکھے تمہیں. السلام تھینک علیکم. یو. وعلیکم السلام. ہاں فاروق کیسی ہو بچے؟ میں تو ٹھیک فاروق ہوں. اپنا روزہ رمضان میں گزرے گا؟ نہیں اپنا سوری سفر رمضان میں گزرے گا؟ جی 2 دن. اچھا چلو وہی کوئی میں بات مجھے نہیں. نا آپ کو پتہ ہے مجھے السر ہے بہت برے طریقے سے نا. اچھا تو لاسٹ ٹائم پہ جو ہے نا میرا ویلکم شبو آپ آئی ہیں تو میں نا السلام علیکم. پچھلے رات کو سال. پتہ کیا ہوا، بیچاری شبو اچھی خاصی بات کر رہی تھی تو وہ کیا ہوا کہ میں نے بیچ میں نا وہ نے کہا کہ مجھے لائف بند کرنی ہے. وہ مجھے بات پہ برا بھی بہت لگا. اچھا چلے آ گئی ہیں ان سے بات. السلام آپ ایک کام علیکم. کریں، نیت ضرور کیا کریں روزے کی. السلام علیکم. وعلیکم. دونوں ہاتھوں کیسے سے ہو سلام. دونوں کیسے ہاتھوں ہیں سے آپ؟ جواب سلام کا. آپ یقین کیسے مانے ہو اگر بھائی؟ آپ فوج میں سپاہی بھی ہوتی نا میں پھر بھی آپ کو گارڈ آف آنر دیتا. اللہ تمہاری محبت، اللہ تم کو خوش رکھے، اللہ تم کو صحت دے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کیسی ہو فارو؟ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کو رمضان مبارک. آ گیا؟ آپ کو بھی مبارک ہو بیٹا، آپ کو بھی مبارک ہو، سب کو مبارک ہو. صبح کی جو تمہاری گفتگو تھی وہ بڑی اچھی چل رہی تھی، لیکن چونکہ وہ فون آ گیا تمہارا تو آج رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ نکلے لوگ باہر یا نہیں نکلے؟ بہت نکلے. اوہو پھٹے کھوسا وغیرہ کو اریسٹ کر لیا آج انہوں کس نے. کو؟ اچھا لطیف کھوسا اور سلمان جو ہے وہ راجہ سلمان کو. بیرسٹر. ہاں جی. اچھا 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 اچھا. اور مطلب وہ جو جیسے جج ہیں جنہوں نے آج پی ٹی آئی کے لوگوں کو ضمانتیں دے دی تھی نا 9 مئی کے واقعے کے بعد، تو ان کو بھی ٹرانسفر کر دیا گیا. اور ادھر فیس بک پہ کسی نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی ان کا تو ٹرانسفر آرڈر بھی پوسٹ کیا ہوا تھا. اور ساتھ یہ بھی کہ وہ جو بچہ تھا
نہیں وہ جو خاتون تھی ٹیچر تھی، اب یہ اللہ جانتا ہے یہ سچ ہے یا رومر ہے، لیکن پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ جو خاتون تھیں جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ بچے تھوڑے نروس ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی وزٹ کرتا ہے نا رینڈم ایسے اس طرح پرسنالٹی آ جاتی ہے، تو بچوں کا ایگزام ہو رہا تھا نا، ایگزام میں تو کبھی بھی بچوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، دیٹس ٹرو کہ ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اور 3 گھنٹے ان کے پاس ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے کوسچن سالو کرنے ہوتے ہیں اور پورا فوکس ان کا ہوتا ہے، تو پروٹوکول تو وہاں جانی ہی نہیں چاہیے۔ تو سنا ہے کہ ان خاتون کو بھی جو ہے وہ جاب سے فائر کر دیا گیا کہ ہاؤ یو ڈیئر، اور ایچ کے بچوں نے نعرے لگائے۔ یہ ملک کبھی بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ بہت زیادہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے نا، کم از کم 3-4 لاکھ لوگ باہر نکلیں گے نا، پھر یہ ٹھیک ہوگا۔ ایسے ٹھیک نہیں ہونے والا، ایسے لوگ یہی کرتے رہیں گے، پکڑتے رہیں گے، ڈالتے رہیں گے جیلوں میں، لوگوں کو سزائیں دیتے رہیں گے۔ تم کو بھی مبارک ہو عمر دراز۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میں ابھی ذرا شاپ پہ ہوں اپنے، میں ابھی کلوزنگ کر رہی ہوں، میں تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگ کو جوائن کروں گی، ٹھیک ہے؟ اوکے، ہیو اے گڈ ایوننگ۔ اور اپنا خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہیلو، وعلیکم السلام احتشام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ فاروق آپ لوگ بات کریں، میں 1 منٹ میں وہ فون چلی ختم گئی کر ہے، آپ دوں۔ بند کر دیں پھر بعد میں اوپن چلیں کر 1 دیتے منٹ ہولڈ کیجیے، میں بند کر دوں۔ شکریہ، سوری، اپنا وہ میرا فون آ گیا تھا تو میں 1 منٹ ہولڈ۔ آپ بند کر دیں لائیو۔